आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ आफ़ियत के साथ होंगे और कुरान पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और बहुत दिलजमई के साथ ये वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो आज भी बहुत प्यारी सी एक वीडियो आपके पास लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला प्लग एंड प्ले का बेसिक कोर्स का जो सबक नंबर 7 और 8 है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि अल्लज़ीना कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है, इसके मतलब क्या हैं। जो लोग, जिन लोगों ने, जिन्होंने, और ये 999 मर्तबा कुरान पाक में आया है और अल्लज़ीना का इस्तेमाल जमा के लिए किया जाता है। ये सारी बातें आपको पहले सिखाई जा चुकी हैं। ये भी आपको बताया गया था कि जब जमा वाले अल्फाज से पहले अल्लज़ीना आ जाए तो तर्जुमा वाव अलिफ वाले अल्फाज के बजाय अल्लज़ीना का होगा। जैसे अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने इनकार किया या जिन लोगों ने कुफ्र किया। अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया। अल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि, जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह की आयत के साथ। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। अल्लज़ीना जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वाहिद के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखें, अल्लज़ीना का नून निकाल दें तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, अल्लज़ी। यही हमारे आज के लेसन नंबर 7 का उन्वान है, अल्लज़ी। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लज़ीना के आखिर में जो नून है ना, उसको हटा दिया तो एक नया लफ्ज़ अल्लज़ी हमें मिल गया। अब हम इस अल्लज़ीना से बनने वाले नए लफ्ज़ अल्लज़ी के मायने को भी देख लेते हैं कि क्या है। इससे पहले आपको नून की कहानी सुना दूँ। ये नून वो नून है जो कभी अल्लज़ीना के पास होता है तो कभी अल्लज़ीना के घर से निकलकर एक दूसरे घर में चला जाता है। वो दूसरा घर है कमाल के हुरूफ या का, और कभी ये अल्लज़ीना की शक्ल में और कभी या को नी की शक्ल में दिखाता है। और जब वो अल्लज़ीना के घर से निकलता है तो वहाँ पर अल्लज़ी रह जाता है और या के घर में आते ही या को नी बना देता है, या कहें कि ई को नी बना देता है। दरअसल इस नून को दूसरों की मदद करने का बहुत शौक़ है, इसीलिए कभी अल्लज़ी के पास जाता है अल्लज़ीना बनने के लिए और कभी ई के पास आता है नी बनने के लिए। आगे देखते हैं अल्लज़ी के मायने क्या हैं। अल्लज़ी के मायने जो, जिसने, जिससे, जिसको। अल्लज़ी कुरान पाक में 300 मरतबा आया है तकरीबन, और आयत का तर्जुमा करते वक्त अल्लज़ी का वो मायने इस्तेमाल करेंगे हम जो आयत के मुताबिक हमको सूट करेगा और मुनासिब लग रहा होगा। अल्लज़ी के मानी हैं जो, जिसने, जिससे, जिसको। नोट कर लीजिए, कुरान में कितनी बार आया है? 300 मरतबा। और अल्लज़ीना कितनी बार आया था? 999 मरतबा। ये आदाद अच्छी तरह याद रखिएगा। और आयत का तर्जुमा करते वक्त हम इन 4 मायनों में से, जो कि जो, जिसने, जिससे, जिसको हैं, उनमें से कोई एक मायने जुमले की मुनासबत से इस्तेमाल करना है। अब एक अहम नुक्ता आपको बताया जा रहा है कि जब कभी कमाल के हुरूफ का भाई है ना, हुआ, उसके बाद इस्म के शुरू में अल आ जाए तो ताकीद का मफहूम पैदा हो जाता है और उसका उर्दू में तर्जुमा करने के वक्त हम लफ्ज़ ही का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अल्लज़ी का तर्जुमा ऐसे करेंगे, वो ही है जिसने, जिससे, जिसको। जहाँ भी लफ्ज़ अल्लज़ी अल्लाह पाक के नाम के साथ आ जाए तो वहाँ भी ताकीद का मफहूम पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो काम अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। जैसे अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही है जिसने। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर है, ये मैंने आपको पहले बताया। ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस के लिए ये अल्लज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता।
تو ہوا کے بعد آنے والے اسم کے شروع میں ال آیا، جیسے هو الحی القیوم، تو وہی ہے زندہ رہنے قائم رہنے والا۔ ال لگانے سے جملے میں تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، زور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے 3 زبر والے کی جمع کے ساتھ جب الذین لگایا تھا، جملہ بنایا تھا، تو ترجمے میں 3 زبر والے لفظ کی جمع کے بجائے الذین کا ترجمہ ہوا تھا۔ اسی طرح جب الذی 2 زبر 3 زبر والے واحد الفاظ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس نے کی بجائے الذی کا ترجمہ کریں گے، جیسے خلق کا، اس نے تجھے پیدا کیا۔ اب ہم نے اس سے پہلے الذی لگا دیا تو الذی خلق کا، تو ہم اس نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جس نے تجھے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا یا موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الذی کا ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ واحد کا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح الذین سے پہلے ہم الذین کا ترجمہ پہلے کرتے تھے، وہی رول یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا۔ الذی 2 زبر 3 زبر کے واحد کے ساتھ اور الذین 2 زبر 3 زبر کی جمع کے ساتھ آتا ہے۔ جی اب آ گئے ہیں سوالات۔ پتہ چلا ٹائم کا کتنی جلدی سے ہم نے یہ پورا سبق سیکھ لیا، الحمدللہ۔ سوالات دیکھیں، سب آتے ہیں آپ کو، لکھ لیجئے گا اور پھر آخر میں ٹیلی کیجئے گا۔ الذی کے کیا معنی ہیں؟ الذی قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ الذی کس لفظ کا واحد ہے؟ الذی واحد مذکر ہے یا مؤنث؟ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ الذی لگائیں تو ترجمے میں کس بات کا خیال رکھنا پڑے گا؟ الذی 2 زبر 3 زبر والے واحد الفاظ کے ساتھ آتا ہے یا ان کی جمع کے ساتھ؟ ہوا کے بعد جملے میں ال ہو تو ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا الذی کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑے آسان سوالات ہیں، سب کے جوابات لکھ لیجئے اور آخر میں اپنے جوابات کو اس ویڈیو میں دکھائے گئے جوابات سے ٹیلی کر لیجئے گا اور ان کو نوٹ بک پر لکھ لیجئے گا۔ اس طرح آپ کو بہت اچھے طریقے سے ساری باتیں، سارے رولز ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی اگلا سبق نمبر 8، زبر زیر پیش۔ زبر کا مطلب کو، زیر کا مطلب ملکیت اور پیش کا مطلب نے۔ یہ زبر کہاں لگے ہیں؟ کسی کے نام کے آخری حرف پر اگر یہ علامات لگی ہوئی ہوں تو زبر کا مطلب کو، زیر کا مطلب ملکیت کا اظہار اور پیش کا مطلب نے۔ بہت آسان سبق ہے۔ سب سے پہلے پیش کو لیتے ہیں۔ اگر نام کے آخری حرف پر پیش آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے نے، یعنی کام اسی نے کیا جس کے نام پر وہ پیش لگا ہے۔ ختم اللہ، اللہ کے نام پر پیش ہے، اللہ نے مہر لگا دی۔ ختمہ مہر لگانا ہے نا، اس نے مہر لگائی، لیکن اللہ کا نام آ گیا تو اس کی جگہ پہ ہم ترجمہ کریں گے اللہ نے مہر لگا دی۔ اسی طرح کسی اور کے نام کے ساتھ سمیع اللہ، اللہ نے سنا۔ قتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس طرح قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی نام پر پیش نظر آئے سمجھ جائیں کہ کام اسی نے کیا۔ اور جب نام کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو مطلب ملکیت کا اظہار ہے اور معنی ہوں گے کا، کی، کے۔ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور نام پر اگر زبر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کو۔ اگر نام کے آخری حرف پر زبر آئے تو اس کے معنی کو کے ہوں گے، یعنی کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے، جیسے علمہ آدمہ۔ علمہ مانے اس نے سکھایا، آدمہ آدم علیہ السلام کو۔ علمہ 3 زبر، ٹھیک ہے نا، اس نے سکھایا۔ آدمہ نام ہے، اسم کے آخری حرف پر زبر ہے، مطلب آدم کو۔ خلق
इंसाना, खलका उसने पैदा किया, इंसाना इंसान को। बाज़ नामों के आखिर में खड़ी ज़बर होती है, जैसे ईसा, मूसा, लुबना, ठीक है ना। इनकी हरकत हमेशा खड़ी ज़बर ही रहती है, ये बदलती नहीं है, लेकिन मायने ये पेश वाले देती हैं। जहाँ पे पेश की ज़रूरत होगी मायने ये पेश के ही देंगे, लेकिन ये हरकत खड़ी ज़बर ही रहेगी। खड़ी ज़बर वाले नामों पे कभी भी पेश नहीं लगती, नोट कर लीजिए इस बात को। इन्ना और अन्ना दोनों के मायने क्या बताया था? सेम मायने हैं बेशक। इनके बाद जो नाम आ जाए यानी इसम आ जाए तो उसके आखिरी हरफ पर ज़बर रहती है और ये मायने पेश के देती है, जैसे इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अल्लाह के नाम के ऊपर ज़बर रही। इसी तरह इन्ना और अन्ना के बाद चाहे किसी का भी नाम आ जाए उस पर हमेशा ज़बर लगेगी। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, अगर ये किसी लफ्ज़ पर आ जाते हैं तो मायने क्या होंगे? अरे वही मायने होंगे जो एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश के हैं। जैसे पेश का मतलब, दो पेश का मतलब भी ने होगा और एक पेश का मतलब भी ने होगा। दो ज़बर का मतलब भी को होगा, एक ज़बर का मतलब भी को होगा। दो ज़ेर का मतलब भी का की के यानी मिल्कियत का इजहार, और एक ज़ेर का मतलब भी मिल्कियत का इजहार। नूहुन, नूह ने, नूहन, नूह को, नूहिन, नूह की। अब देखें कितने सारे अल्फाज हैं, आपने तर्जुमा करना है। आखिरी नाम के आखिरी हरफ की अलामत को देखिएगा। व अल्लमा आदमा, व और अल्लमा उसने सिखाया, आदमा मीम पे ज़बर है, आदम अलैहिस्सलाम को। नसरुल्लाहु, अल्लाह ने मदद की, वरना हम नसरा का मायने लेते उसने मदद की, है ना, लेकिन अल्लाह का नाम आया, उस पर पेश भी आया, तो मतलब उसकी जगह पे अल्लाह का नाम आ जाएगा, अल्लाह ने मदद की। और रजा, रजा मतलब वो लौटा। अब आगे आ गया मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, नाम पे पेश नहीं लगी, फिर भी हम समझ गए मूसा अलैहिस्सलाम लौटे। लौटे हम इज़्ज़त के तौर पे कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम लौटा तो नहीं कहेंगे ना, लौटे हम जमा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ मतलब लौटा के ही हैं सिंगुलर के लिए, लेकिन हम इज़्ज़त के तौर पे लौटे कह रहे हैं। क़ाला, उसने कहा, इब्राहीमु, अब इब्राहीम के नाम पर पेश लगी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यूँ मीनिंग करेंगे इसकी, मा अल्लाही, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नाम पर पेश जो लगी है। कज़्ज़बू शुएबन, उन्होंने जुटलाया, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, शुएबन शुएब अलैहिस्सलाम को। नेमतल्लाही, नेमत अल्लाह की, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद। यहाँ पे नसा नहीं है, नसारा नहीं है, ये नसरुल्लाह, यहाँ पे अल्लाह की नेमत, अल्लाह की मदद, इस तरह ये इस्म बन गया। आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात। वक़ालल मलाउ, और कहा मलाउ सरदारों ने, मलाउ के आखिर में पेश है तो और उसने कहा नहीं, और कहा सरदारों ने। जी, इसके साथ ही सवालात आ गए हैं। नाम पर ज़ेर ज़बर पेश, नाम के आखिरी हरफ पर पेश का मतलब क्या है? नाम के आखिरी हरफ पर ज़बर का मतलब क्या है? नाम के आखिरी हरफ पर अगर ज़ेर हो तो उससे क्या मतलब समझ में आता है? खड़ी ज़बर वाले नामों पर पेश कैसे लगेगी? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश का मतलब क्या है? इन्ना और अन्ना के बाद आने वाले नामों की क्या खासियत होती है? जवाबात सबक अल्लज़ी के भी देख लीजिए। अल्लज़ी के मायने हैं जो, जिसने, जिससे, जिसको, चार मायने बताए थे ना, जुमले के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं।
دوسرا سوال، الذی قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 300 بار آیا ہے۔ الذی کی جمع الذین ہے۔ الذی واحد مذکر ہے، واحد مذکر۔ الذی 2 زبر 3 زبر والے واحد الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ پھر پہلے ترجمہ الذی کا کرنا ہوتا ہے، اس نے کیا کی بجائے جس نے کیا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ جی، سوالات کے جوابات آ گئے ہیں کہ نام کے آخری حرف پر پیش کا مطلب ہے کام اسی نے کیا، پیش کا مطلب نے۔ سمیع اللہ، اللہ نے سنا۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی۔ نام کے آخری حرف پر زبر کا مطلب کو، یعنی کام کسی اور نے کیا۔ خلق الموت، اس نے پیدا کیا موت کو۔ نام کے آخری حرف پر زیر کا مطلب ملکیت کا اظہار، مطلب ہے زیر کا کی کے، جیسے بیت اللہ، الصلاۃ الفجری، اللہ کا گھر، اور الصلاۃ الفجری، فجر کی نماز۔ کا کی کے آ گیا نا جواب۔ کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگتی، پوچھا گیا نا کیسے لگتی ہے؟ نہیں لگتی، جیسے عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے نام، لبنہ وغیرہ جملے کے حساب سے کھڑی زبر پیش کے معنی دیتی ہے۔ یہ آپ کو خود کامن سینس سے معلوم کرنا ہے۔ 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر کے بھی وہی معنی ہیں جو 1 پیش 1 زبر اور 1 زیر کے ہیں۔ کیا معنی ہیں بھول گئے؟ یاد ہے؟ 2 پیش یعنی 1 پیش مطلب نے، 2 زبر یا 1 زبر مطلب کو، 2 زیر یا 1 زیر کے مطلب جی بالکل صحیح، کا کی کے ملکیت کا اظہار۔ اگلا سوال ہے، انا اور انا کے بعد آنے والے اسم میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس کے اسم میں یہ خصوصیت ہے کہ اس پر کبھی بھی پیش نہیں لگا ہوگا، جیسے ان اللہ، بے شک اللہ نے کے لیے تو لگنا تھا پیش، لیکن یہاں نہیں لگے گا۔ جی، امید ہے دونوں اسباق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انتظار کیجئے میری اگلی ویڈیو کا۔ انشاءاللہ اپنی پیاری ساتھی علینا ساجد کی بنائی ہوئی خوبصورت سلائیڈز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔